बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। मुझे उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और इसका जो हम बाब पढ़ रहे हैं वो बाब जहारम है, और उसका तीसरा सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है ये परी चेहरा लोग। आज जो इसका सबक हम पढ़ रहे हैं वो है नज़्म व नसर को पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सके, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सके। और दूसरा जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो ये है मुसन्निफ़ या मुकर्रर के मकसूद को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सके। ये दोनों हासिलात ताल्लुम हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई करेंगे और थोड़ा सा आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। तो एक सरगर्मी कर लेते हैं। ये परी चेहरा लोग का पहला जो है पैराग्राफ है जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने बताना है मुसन्निफ क्या कहना चाहता है, ये अफसाना है या मजमून। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है और आपने बता दिया है कि ये मजमून नहीं है बल्कि ये अफसाना है। मजमून और अफसाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो हम आज आपको बताएंगे, और इसमें आपने ये भी बता दिया है कि मुसन्निफ का क्या मकसद है ये इबारत लिखने का। चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज का जो हमारा सबक है वो है नसर की अक़साम। नसर की जो अक़साम है उसमें अफसाना भी आ जाता है, कहानी भी, मजमून भी, लतीफ़ा भी, इंशाइया भी। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप पढ़कर बता दें कि ये मजमून है, इंशाइया है या लतीफ़ा है या कहानी आपने पढ़ी है। जब आप मुताले की आदत आपकी पुख्ता हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा पढ़कर कि ये आपने नसर की कौन सी किस्म पढ़ी है, तो आप बहुत आसानी से हमें बता सकते हैं। यही हमारा आज का सबक भी है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आपको तहरीर का उन्वान भी लिखना बताऊंगी और मुसन्निफ का मकसूद भी बताऊंगी। मुसन्निफ के मकसूद का मतलब ये है कि मुसन्निफ क्या कहना चाहता है। ये एक पैराग्राफ है जो कि ये परी चेहरा से लिया गया है। ये मैं पढ़ रही हूँ और फिर मैं इसका मकसद बताऊंगी। अरे तू कह रही थी ना, तोते वाली, खिलौने वाली, तबदिक वाली, काली मेम। सग्गो ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो तो बेगम साहब हम आपस में बातें कर रहे थे। देख सग्गो, सच सच बता दे वरना मैं जीता ना छोड़ूंगी। सग्गो पल भर खामोश रही। उसने जान लिया कि बेगम साहब से बात छुपानी मुश्किल होगी और उसने बड़ी लजाजत से कहना शुरू किया, वो बात ये है बेगम साहब, हम लिखत पढ़त तो जानते नहीं और हमको लोगों के नाम भी मालूम नहीं, सो हमने अपनी निशानी के लिए उनके नाम रख लिए हैं। बेगम साहब बेख्तियार मुस्कुरा दी। उनका गुस्सा अब तक उतर चुका था और वो सग्गो की बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी कि अचानक एक बात उनके जहन में आई और उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। माथे पर बल पड़ गए। डांट कर बोली, क्यों री मुर्दार, तूने मेरा भी कोई ना कोई नाम जरूर रखा होगा, बता क्या नाम रखा है। सच सच बताइयो, नहीं तो मारते मारते भुरकस निकाल दूंगी। बहुत ही मज़े की ये कहानी है और इसमें जो मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम अब्बास, उन्होंने बड़ा मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया है और मुआशरती रवैयों की अक्कासी की है कि हमारे जो मुआशरे में जो काम वालियाँ होती हैं वो बेगमात को उनके असल नाम से नहीं पुकारती, बल्कि उन्होंने उनके अजीबोगरीब नाम रखे हुए होते हैं। और जो ये बेगम साहिबा इससे बात कर रही हैं काम वालियों से, उनका भी उन्होंने एक नाम रखा हुआ था कि जो कि मुसन्निफ़ ने कहानी के इख्तिताम में इसको बयान किया है। तो इसमें मुसन्निफ़ का मकसूद ये है कि जो हमारे मुआशरती रवैये हैं, हम लोगों को उनके असली नाम से नहीं पुकारते बल्कि उनके नाम बिगाड़ देते हैं और हम उनको उनकी निशानियाँ रख लेते हैं और उनको दूसरे नामों से पुकारते हैं, जो कि ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन हमारा जो है मुआशरती रवैया यही है। अगर हम इस तहरीर का उन्वान रखना चाहिए चाहें तो हम क्या रखेंगे, हम इस पैराग्राफ का नाम जो है वो ये रख सकते हैं कि दूसरों को अजीबोगरीब नाम से पुकारना। इसी तरह कोई भी पैराग्राफ लेकर आप उसका जो मेन मकसद होता है मुसन्निफ़ का, उसको आपने आख़ज़ करना है और उसी के मुताबिक आपने पैराग्राफ का उन्वान तहरीर करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अब हम आपको बताएंगे कि इन तमाम नसर की अक़साम में क्या फ़र्क है। तो नसरी तहरीर में हम इम्तियाज़ करना सीखेंगे। आज ही पहला है मज़मून, इंशाइया, कहानी और लतीफ़ा। आज हम इन तीनों नसर की अक़साम को बयान करेंगे। अफ़साना क्या होता है? अफ़साना
اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو مختصر نثری کہانی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ عموماً کسی ایک مرکزی خیال، واقعے یا کردار کے گرد گھومتی ہے۔ افسانے کا مقصد قاری کو کسی خاص پہلو پر سوچنے پر مجبور کرنا ہے، یا جذبات ابھارنا یا معاشرتی مسائل کی عکاسی کرنا ہوتا ہے۔ اور کہانی کیا ہوتی ہے؟ کہانی افسانے سے مختلف ہوتی ہے۔ کہانی میں ایک آغاز ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ افسانہ کہیں سے بھی شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، افسانہ کہیں سے بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ افسانہ جو ہے من گھڑت بھی ہوتا ہے، اور مصنف جو ہے وہ اپنے تخیل بھی اس میں استعمال کرتا ہے۔ افسانے میں منظر کشی بھی ہوتی ہے، کہانی میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کہانی میں ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر درمیان آتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ افسانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات افسانے کا اختتام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ قاری کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی کوئی نتیجہ اخذ کر لے۔ تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم مضمون اور انشائیہ میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون میں موضوع کی قید ہوتی ہے، انشائیہ اس قید سے آزاد ہوتا ہے، یعنی کہ مضمون میں آپ نے موضوع لکھنا ہے کوئی نہ کوئی، انشائیہ کا موضوع ضروری نہیں ہے۔ مضمون میں عالمانہ اور محققانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں مؤثر انداز بیان اختیار کر کے بات کی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر مضمون میں معلومات فراہم کی جاتی ہے اور انشائیہ میں تاثرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ میں مصنف جو ہے وہ اپنے خیالات بھی بیان کرتا ہے اور اپنے جو ہے احساسات اور دوسروں کے رویوں پر بھی بات کرتا ہے، جبکہ مضمون میں ایک خاص موضوع کو لے کر ہم چلتے ہیں اور تمام جو تحقیق ہوتی ہے وہ مضمون کے موضوع کے متعلق ہی ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے آپ کو مضمون اور انشائیہ میں فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک سرگرمی ہے جو کہ مل کر کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ طلبہ کو 2 یا 3 گروہوں میں تقسیم کریں۔ ہر گروہ کو بچوں کے رسائل یا اخبارات میں بچوں کا صفحہ پڑھنے کو دیں۔ دوران پڑھائی ان کی پڑھت کا جائزہ لیں۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد طلبہ سے درج ذیل سوالات یا اسی نوعیت کے کچھ اور سوالات پوچھے جائیں۔ پہلا سوال ٹیچرز کیا پوچھیں گے وہ یہ ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہانی ہے، مضمون ہے، لطیفہ ہے یا انشائیہ ہے؟ آپ نے جو تحریر پڑھی ہے اس میں مصنف کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اپنے الفاظ میں مختصراً بتائیں۔ اگر آپ یہ کہانی یا مضمون لکھتے تو اس کا عنوان کیا دیتے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سرگرمی اچھے سے کرنی آ جائے گی، اور یہ اگر آپ اپنا معمول بنا لیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے نثری جو اقسام ہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق پری چہرہ غور سے پڑھے اور مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات دے، اور سبق پڑھ کر مصنف کا مقصود بھی بتانا ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پر کام کرنے سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے نثری جو اقسام ہیں وہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مصنف کا مقصود بھی لکھنا آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔